Assalamualaikum and very good day to everybody. So in this video, we are going to talk about chapter 10, the new chapter for mechanical and sound wave. Generally, we have five subtopics to be covered. We have 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, and 10.5. But in this video, we are going to talk specifically for subtopic 10.1, which is the properties of the waves. So for the learning outcome step part 1, first we are going to define what is the wavelength and wave number. Second, we are going to solve a few problems related to the progressive wave equations. And then we are going to discuss and use the particle vibrational velocity and also the velocity for the wave. And lastly, we are going to discuss two different graphs, which are displacement time graph and also displacement distance graph. Okay, so in this video or in this topic, actually we are going to focus on the mechanical wave. So generally we have two types of the wave. The first one is the mechanical wave and the second one is the electromagnetic wave. So what are the difference between these two waves? So for the mechanical wave, it is the wave that need medium to travel through. For example, what is the example of the mechanical wave? We have water wave, we have sound wave, we have string or ropes, and then we have wave in the spring, seismic waves, generated by the earthquake. And for the electromagnetic wave, actually we don't need medium to travel through. So for example, light, macam contoh cahaya daripada matahari, kita tak perlukan apa-apa medium pun untuk light travel through. So radio wave, microwave, infrared, and also X-ray. So in this topic, most of the time we just talk about the mechanical wave. Okay, so what is the mechanical wave? First, we are going to define what is the mechanical wave. So mechanical wave is defined as the disturbance that travels through the particle of the medium to transfer the energy. So the keywords is disturbance that travels through the particles of the medium to transfer the energy. So basically, first, the keywords is disturbance which travels through the particle. Second, in order to transfer the energy. So the particle will oscillate around their equilibrium position but do not travel. Okay, particle akan oscillate from the equilibrium position but do not travel. So the particle tu dia tak akan travel. Yang akan dipindahkan hanyalah energy. So a continuous repetitive disturbance give rise to a continuous propagations of energy that we call wave motions. Okay, based on the transfer of the energy, so we have two different wave. First, we have progressive wave, which is the traveling wave, and second, we have the standing wave or stationary wave. So kalau kita nak tengok contoh macam mana mechanical wave tu bertindak, so okay, kita akan tengok satu animation ni. Okay, so sekarang ni you just imagine this is a string ataupun tali yang you ikat hujung ke hujung. Okay, so you imagine this one is tali lah. Okay, kita imagine ini sebagai tali. So tali tu you ikat and lah, maksudnya kita ada fix end. So kalau lah I try untuk play, okay, so apa you akan nampak? Okay, particle dekat dalam tali itu dia akan oscillate up and down. Okay, tetapi yang dotted line yellow ni, okay, yang yellow ni itu yang kita panggil sebagai equilibrium position. So, particle tu dia akan oscillate daripada equilibrium position dia. Dia akan oscillate up and down, up and down. Tapi apa yang you perasan? Every single particle tu dia tak move pun, dia tak bergerak pun. Okay, yang hanya dipindahkan ataupun yang hanya ditransfer hanyalah energy along the string.
Okay. So for example, if I stop, okay. Okay. So apa yang I ada kat sini adalah, contohlah kalau I buat manual. Yang ni maksudnya kalau kita guna tangan. Okay. Itu kalau kita guna tangan lah. Yang tadi tu I oscillate. Auto. Okay. So contohlah you dah oscillate dia up and down. So daripada this part to this part, ini yang you call sebagai amplitude. Okay, itu yang kita panggil sebagai amplitude. Maksudnya maximum displacement, okay, maximum displacement of the particle from the equilibrium position. Equilibrium position ni maksudnya position yang memang tak bergerak lah, fixed line lah. Okay, itu yang kita panggil sebagai equilibrium position. Okay, so kita patah balik kepada kita punya PowerPoint. Itu yang dikatakan kat dalam sini, disturbance that travel through the particle of the medium to transfer the energy. Tapi dia kata energy sahaja yang dipindahkan, tetapi partikel itu tidak travel. Okay, tidak bergerak lah, maksudnya dia hanya move up and down. Okay. Okay, so next we are going to talk firstly about the progressive wave. So what is the progressive wave? Progressive wave is defined as the wave that propagated continuously outward from the source of disturbance. Okay, itu dia punya keywords. Propagated outward from the source of disturbance. Contohnya lah. Okay, for example, okay, I ada macam water tank. Okay, contohlah baldi ke, tak kisahlah, tank air. Okay, contohlah I baling batu kat dalam air tu. So bila you baling batu dekat dalam air, apa yang you perasan adalah, okay, you akan perasan akan ada macam wave yang terbentuk di sekeliling dia. So dia akan bergerak ke arah luar lah. Dia macam tu kan, dia bergerak. So itu yang kita panggil sebagai progressive wave. Maksudnya wave yang propagated continuously upward from the source of disturbance. Source of disturbance kita kat dalam ni adalah batu lah. Okay. So ini tadi kalau kita tengok dengan animation yang I dah tunjuk sebelum ni. Okay. So yang line yang halus ni, okay, single line ni, itu kita panggil sebagai equilibrium position. So yang wave ni, ini dekat along the line of the wave ni, ini semua adalah apa? Particle. So displacement of the particle from the equilibrium position kita panggil sebagai amplitude. Itu term yang pertama yang you kena tahu. So what is the amplitude? Amplitude is the maximum displacement from the equilibrium position. Okay? Ataupun to the crest or throw of the wave. Okay, crest tu yang mana? Crest tu adalah puncak dekat atas. Okay, throw ni puncak tetapi di bahagian bawah. Yang ni pun you kena tahulah. So first kita tahu equilibrium position apa. Second kita tahu amplitude tu apa. Third kita ada crest. Crest adalah puncak yang berada di atas. Throw puncak berada di bawah. Okay, and then particle displacement kita denote ataupun label sebagai Y. So vertical displacement of the particle from its equilibrium position. So maksudnya jarak partikel daripada equilibrium position, ini kita akan label ataupun kita panggil sebagai vertical displacement dan kita label sebagai Y. Okay, contohlah kalau kita plot graf ni, okay, so ini kita akan start daripada kosong-kosong lah. So wave displacement, distance of the particle from the source of disturbance. Contohlah ni tadi adalah part yang tadi kita naik, kita start untuk bagi macam tadi kan animation tu. So ini adalah start daripada you punya source of disturbance. So jarak partikel daripada source of disturbance, okay, contohlah I lukis kan. Okay, ni semua partikel you lah yang move up and down. Contohlah I nak kira wave displacement X, okay, daripada source of disturbance. So I akan kira daripada sini. So I akan So I akan kira daripada sini sampai, okay, from this point up to
this point. If this is particle of interest, so itu adalah wave displacement which is X. Yang itu kita ukur daripada source of disturbance. Kalau you nak kira dia punya displacement particle daripada equilibrium position, dia adalah Y. So you kena tahulah Y dengan X tu apa. Okay. Okay, next itu adalah amplitude. Ni tadi kita dah cerita lah. Okay, frequency. Sebelum ni kita pun dah cerita. The number of complete wave form that passes at a given point in 1 second. So unit dia mestilah hertz ataupun second power of -1. And then period, kita tahulah dia unit dia mesti adalah second. So macam nak kira period adalah 1/frequency. Okay, nak kira wavelength. Wavelength tu benda apa? Wavelength adalah distance between two successive crest or throw. Okay, yang ni you kena tahulah. Contoh Okay, contoh bila I lukis. Okay, I nak lukis kan. Okay, apa mana ni? Okay, so contohlah. Ini you punya wave. Okay, dan you tahu bila puncak yang berada di atas tu, kita panggil dia sebagai crest. Yang ni kita panggil dia sebagai crest. Yang ni kita panggil dia sebagai through. Okay. Bila mana ataupun macam mana you nak kira wavelength. Okay. Jarak wavelength. Okay. Mestilah di antara crest to crest. So ini adalah crest kan? Ini adalah through. Okay. So crest ke crest itu dipanggil sebagai satu wavelength. So dari sini sampai sini, crest to crest, crest kepada next crest, itu kita panggil sebagai satu wavelength. Daripada through kepada next through, ini kita panggil dia, sorry I punya lukisan tak proper. So itu dipanggil sebagai satu wavelength. Okay, sama lah kalau you tengok yang bawah ni kan. Okay, daripada crest kepada crest, so sebagai satu wavelength. Kalau I start daripada dekat sini, throw, and then pergi jumpa next throw, itu dipanggil sebagai satu wavelength. Dia tak boleh daripada throw kepada crest, salah. Okay? Okay. Wavelength unit ni mestilah dalam meter. SI unit lah. So period dalam second, frequency dalam hertz, amplitude it can be both lah, cm ataupun m, tapi biasakan dalam unit SI. And then wave number, ini adalah equation untuk wave number, yang ni you kena ingat lah. Okay, which is K equals to 2 pi per lambda, and then unit dia adalah meter per meter, meter power of -1. Angular frequency kita ada omega equals to 2 pi f ataupun 2 pi over t, and then SI unit dia mesti radian per second. Kalau diberi dalam unit yang bukan SI, revolution per second ke revolution per minute, you are responsible to convert into SI unit. Okay, sekarang kita pergi kepada equations of progressive wave. So basically dekat dalam kotak ini kita ada general equation untuk progressive wave. So kita ada y equals to a sin bracket omega t plus minus. Bukan dalam equation tu kena ada plus minus, tak. Either you boleh tulis you punya equation sama dengan y equals to a sin omega t plus kx, ataupun y equals to y equals to a sin bracket omega t minus kx. Ingat ini ada perbezaan dengan kita punya general equation SHM. Kalau sebelum ni SHM punya equation, kalau masih ingat, okay, ini SHM jangan tertukar. SHM kita ada x tau, equals to a sin omega t. Ini untuk SHM. Tetapi untuk chapter 10, you punya equation kena start dengan y. So y equals to a sin k omega t. Either you boleh buat plus kx, ataupun y equals to a sin bracket omega t minus kx. Plus minus tu ada maksudnya. Okay. So y tu apa? Ya tadi I cakap distance of the particle daripada equilibrium position. Itu adalah y. Okay. X mestilah particles punya distance daripada origin. Okay. Kita lukis sikit. Okay, so kalau kita lukis macam ni. Dan ingat, pada wave tu ada particle. Okay, so kita tengah cerita sekarang distance of the particle. So, ni kalau I lukis balik, you punya particle.
Okay. So Y tu mestilah distance of the particle daripada equilibrium position. So sini sampai sini, ini adalah you punya Y. Okay, you punya distance of the particle, okay, kalau daripada origin, okay, inilah origin daripada source of disturbance, okay, itu kita panggil sebagai origin lah. Okay, so itu adalah X. So jangan tertukar. So A tu adalah amplitude, tak ada masalah. Wave number K sama dengan 2 pi over lambda, and the unit dia mestilah meter power of -1. Okay, so omega adalah angular frequency. Okay, plus minus tu you kena tahu. Okay, kalau plus, okay, kalau plus, sorry. Okay, kalau plus merujukkan wave tu bergerak ataupun propagates ke kiri. So plus maksudnya ke kiri. Okay, kalau negatif maksudnya ke kanan. So maksudnya kalau dalam soalan diberi kan contoh. Diberi Y equals to A sin, okay, omega T minus KX. Contoh. Lepas tu soalan tanya, which directions the wave propagates? So kalau tulis nampak negatif maksudnya the wave propagates to the right. Okay, tu maksudnya you kena tahulah simbol tu. You nampak je plus minus, tapi kadang-kadang dalam soalan you kena tengok plus minus tu dia duduk yang depan K tau. Contoh, kadang-kadang ada soalan dia saja perangkap, so dia buat macam ni. Y equals to A sin, okay, KX KX tolak contoh. Okay. So tolak ni dekat dengan omega. So negatif ni kat omega, tapi depan KX ni positif. So you tak boleh tengok yang depan omega ni. You kena tengok yang depan KX ni, positif ke negatif. So kalau kat sini positif, so still direction dia mestilah ke kiri. You kena tengok sign di depan K. Okay, tengok sign depan K, sebelah K, untuk tentukan arah. Okay. Okay. And then alternative forms. Okay, selain daripada equation yang pertama dekat sini, okay, equation yang seterusnya yang you boleh tulis sebagai Y equals to A sin 2 pi bracket T per T besar plus minus ataupun plus ataupun minus X per lambda. Okay, sebab dia dah derive. Okay, tapi I tak tunjuklah derivation dia. Okay, and then ataupun Y equals to A sin 2 pi per lambda VT plus X. Okay, so either one lah. Okay, bukan either one. Either 3 ni. Mana satu, salah satu. Ikutlah. Okay, tetapi dekat dalam soalan, okay, kalau dia suruh you tulis equation, okay, nilai yang you perlu masukkan adalah nilai A. Okay, nilai A you perlu masukkan, nilai omega dan juga nilai K. You perlu buat pergantian. Sama juga dekat sini. Kat sini you kena masukkan nilai A, you kena masukkan nilai T, you kena masukkan nilai lambda. Yang ni you kena masukkan nilai V, you kena masukkan nilai wavelength, you kena masukkan nilai A. Itu adalah nilai-nilai yang you perlu gantikan. Nilai T dan X you tak perlu gantikan. I ulang sekali lagi. Nilai T dan juga nilai X you tak perlu gantikan. Other quantity you have to. Okay? Okay, kita ada dua jenis velocity. Satu velocity of the wave. Satu lagi adalah velocity of the particle. So, you kena tahu kalau particle tu dia move up and down. So, kita kira velocity bila dia turun naik lah. So, macam mana nak kira? First thing, you boleh differentiate you punya equation yang ni. Ni tadi. Daripada macam SHM, bila you differentiate equation displacement, you akan dapat velocity. So, sama juga dengan ni. You differentiate, maksudnya salin balik semua. So, A sin omega T plus KX, apa-apa sebelah T keluarkan. So, kau akan dapat A omega cos omega T plus minus KX. Sebab tu dia dapat kat sini A omega cos omega T plus minus KX. So basically you salin balik semua equation, trigonometry tukar. Okay. Ataupun you boleh guna Vy equals to omega square root A squared tolak Y squared. Kalau SHM dulu kat sini kita ada X squared. Tapi sekarang untuk topik 10, okay, kita guna
amplitude ataupun displacement untuk vertical displacement kita guna y. So that's why dekat sini tolak y. And velocity of the wave adalah v equals to f lambda ataupun lambda over t. So either one lah. So ni yang ni equation ni you kena border ataupun ambil tahulah. Okay. So basically kita ada dua graph yang kita kena tahu. Yang pertama adalah displacement time graph. So kalau displacement time graph, so part CY you ada displacement lah. Part CX you ada masa. Okay. Kalau you ada graph displacement against time, apa yang you boleh dapat daripada graph adalah nilai amplitude. Ini benda pertama yang you boleh dapat. So baca je lah maximum displacement dia. Second, you boleh ambil period. So period tu adalah untuk one complete oscillation. So daripada sini sampai sini, ni adalah period dia. Okay. So itu adalah info yang you boleh dapat daripada displacement time graph. Okay, how about kalau you ada displacement distance graph. So you boleh keluarkan amplitude, okay, benda yang sama. Tetapi yang kedua you boleh dapat dia punya wavelength. Okay, wavelength tadi either daripada crest kepada crest ataupun throw kepada next throw. Okay, ni you kena tahu. Kalau aku ada graph displacement time graph, apa yang aku boleh dapat. Kalau aku ada displacement distance graph, apa yang you boleh dapat. Okay. So, okay, I think itu sahaja untuk this video and thank you very much.